अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कौमी राबिता कमेटी का इजलास 31 मई के बजाय 1 जून को होगा। इजलास में लॉकडाउन में मजीद सख्ती या नरमी से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चारों वज़राए आला और मुतालिका वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। पाकिस्तान में कोरोना से एक ही दिन में रिकॉर्ड 78 अमवात, मरने वालों की मजमूई तादाद 1395 तक जा पहुंची। 2429 नए केसेस के साथ मुतासर अफराद की तादाद 66,497 हो गई। सिंध में 24 घंटे में 38 अमवात, 35 का ताल्लुक कराची से है। शहबाज शरीफ का एक दिन में कोरोना से 78 अमवात पर इजहार तशवीश। कहा कि अमवात की बढ़ती तादाद से डॉक्टर्स के खदशात की तस्दीक हो गई। टिड्डी दल को ढोल से भगाने और कोरोना पर खामोशी की हुकूमती पॉलिसी नाकाम हो चुकी। फौरी मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए, पॉलिसी का जायजा लिया जाए। मईशत को लूटने वाले टिड्डी दल गिरोह के सरगना शहबाज शरीफ हैं, जो आजकल नैब के एहतसाबी स्प्रे से छुपने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। बोले कि वज़ीर आला पंजाब ने लोकस्ट कंट्रोल मुहिम के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया। पंजाब में टिड्डियों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी हैं। मुतासर इलाकों में दोबारा काश्त से नुकसान में काफी हद तक कमी लाई जा चुकी है। वज़ीर आज़म ने चीनी पर सब्सिडी नहीं, सिर्फ वाफिर मिकदार होने पर बरामद की इजाजत दी। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट शाहिद खाकान के खिलाफ चार्जशीट है। शाहिद खाकान कमीशन के सामने कोई सबूत नहीं दे सके। चीनी स्कैंडल हुकूमत को ले डूबेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। कहा कि चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार इमरान खान, उस्मान बुज़दार, हफीज शेख और असद उमर हैं। असल मुजरिमान को बचाने के लिए 347 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट लिखी गई। कराची तैयारा हादसे की तहकीकात छठी रोज में दाखिल। फ्रांसीसी माहिरीन ने शवाहिद हासिल कर लिए। आज वापसी मुतवक्किल। सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी और स्क्वाड्रन लीडर सैनुल आरिफ खान की कराची में तकरीर। 6 शहदा की लाहौर एयरपोर्ट पर नमाज जनाज़ा अदा। 97 में से 69 मैयतों की शनाख्त, 63 लवाहिकीन के हवाले। भारत कश्मीरियों पर मज़ालिम से तवज्जो हटाने के लिए फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। वज़ीर ख़ारिजा ने सलामती काउंसिल के सदर और सेक्रेटरी जनरल को आगाह कर दिया। आबादी का तनासुब तब्दील करने की भारतीय साजिश पर शदीद तशवीश का इजहार। जो मिसाइल कानून अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार। भारत में कोरोना की तबाहकारियां जारी। एक दिन में मजीद 7,000 से ज्यादा अफराद कोरोना में मुब्तला। मुतासर अफराद की तादाद 1,81,000 से ज्यादा हो गई। 205 नई हलाकतों के बाद अमवात की तादाद 5,185 हो गई। अमेरिका में कोरोना से मजीद 521 हलाकतें, अमवात 1,05,000 और मुतासरीन 19 लाख के करीब। ब्राजील, रूस, स्पेन और बरतानिया भी शदीद मुतासिर। दुनिया भर में कोरोना अब तक 3,68,000 से ज्यादा जिंदगियां निकल गया। 60,89,000 अफराद बीमार, 27 लाख के करीब सेहतयाब।
सऊदी अरब का आज से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलने का ऐलान। मक्का मुकर्रमा में उम्रा और ज़ियारत पर पाबंदी बरकरार। मसाजिद में नमाजों की अदायगी की इजाज़त। अंदरूनी मुल्क सफ़र और बाज़ निजी और सरकारी इदारों में काम का आगाज़ भी हो जाएगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुल्क भर में 78 अमवात हुई। शहरी एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। पुरहुजूम जगहों पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ के हमरा मुल्क में कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान में 36% कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में अब तक 5,32,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। किए गए कुल मुस्बत टेस्ट का तनासब 12.4% है। उसकी जो पॉजिटिविटी टोटल है इस वक्त तक पाकिस्तान में क्यूमुलेटिव फिगर्स की वो 12.4% है। लेकिन अगर हम पिछले 24 घंटों को देखें तो 12,020 टेस्ट हमने किए हैं पिछले 24 घंटे में, जिसके नतीजे में 2,429 पॉजिटिव केसेस हुए। तो अगर हम पिछले 24 घंटे की सिर्फ पॉजिटिविटी देखें कि कितने लोग पॉजिटिव इसमें से हुए और उसकी शरह पर कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 20.4% बनती है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वबा की मकामी मुंतकली 92% है। राय आमा पर असद अंदाज होने वालों को मालूमात की फराहमी में एहतियात बरतनी चाहिए। हमारे पास वेंटिलेटर्स और बेड्स की कमी नहीं है, हालात कंट्रोल में है। इस तरह पाकिस्तान में वबा फैल रही है और मकामी सतह पे अब इसकी जो ट्रांसमिशन है, जिसे हम लोकल ट्रांसमिशन कहते हैं, वो तकरीबन 92% है। तो जाहिर है कि इसका इम्कान था, है और अभी मुस्तकबिल में कुछ अर्सा रहने का इम्कान भी है कि हमारे यहाँ केसेस भी बढ़ेंगे और अमवात भी अनफॉर्चुनेटली बढ़ेंगी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा कि अब तक 33,000 पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक से वापस लाए जा चुके हैं। आइंदा 10 दिनों में तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी वापस लाया जाएगा। मुईद यूसुफ ने कहा कि तोरखम और चमन बॉर्डर पर 250 से ज्यादा ट्रक अफगानिस्तान गए। जो अफगान शहरी यहाँ से वापस जाना चाहते हैं, हम इनकी मदद कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सूबे भर में मुंह और नाक ढांपने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का उसूली फैसला लाहौर के न्यू ऑर्जिना अस्पताल में किया गया। प्लाज्मा डोनर्स की फहरिस्तों की तैयारी शुरू कर दी गई। एक्सपर्ट प्रोटोकॉल के तहत नाजुक हालत में कोरोना मरीज का प्लाज्मा से इलाज किया जा सकेगा। मज़ीद देखिए इमरान भट्टी की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदादे कोरोना का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के शुरा ने कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश की और पंजाब में SOPs के मुताबिक मुख्तलिफ इदारों को खोलने के लिए वफाक को सिफारिशात पेश करने पर इत्तफाक किया गया। काबीना कमेटी ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में SOPs के तहत 1000 लेडी डॉक्टर्स के इंटरव्यूज की इजाजत दे दी। इजलास में तय किया गया कि मकामी तौर पर वेंटिलेटर और रेस्पिरेटर की तैयारी की इजाजत के लिए ड्रैब से रजू किया जाएगा। पार्क्स खोलने की तजवीज तजारती इदारों के नए औकातकार और 2 दिन तातील का हतमी फैसला NOCO करेगा। लाहौर में कोरोना मरीजों की नकलो हमल के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम म्यू अस्पताल में बनाया जाएगा। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि पंजाब में 2,28,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स या सहूलियात की कोई कमी नहीं। रेस्टोरेंट्स, कैफे वगैरह खोलने से मुतल्लिक वफाक की हदायत पर अमल किया जाएगा। वज़ीर आला ने हदायत की कि कोरोना के किसी मरीज को सरकारी अस्पताल में किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं होना चाहिए। इमरान भट्टी, लाहौर। अब तक वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि विफाक की जानिब से जारी करदा कोरोना फंड से अब तक 5.5 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। कोरोना वायरस पर खर्च होने वाली एक पाई का हिसाब मौजूद है। यंग डॉक्टर्स कान खोल कर सुन लें, हम TI एक्ट हर सूरत लागू होगा। लाहौर से इम्तियाज अली की रिपोर्ट। ईवान वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि अस्पतालों में बिस्तरों और वेंटिलेटर्स की तादाद के हवाले से वेबसाइट बना दी गई है। आइंदा पीर से आगाही मुहिम भी शुरू की जा रही है, लेकिन लोगों को एहतियात और तदाबीर पर अमल दरामद की जरूरत है। जब किसी को कोरोना वायरस लगे तो आपका जो कुव्वत मदाफियत का सिस्टम है, इम्यून सिस्टम,
وہ رسپونڈ کرتا ہے اور وہ رسپونڈ کر کے سائٹوکائن پروڈیوس کرتا ہے اور سائٹوکائن ایک انفلیمیٹری پروسیس جو ہے اس کو انیشیٹ کرتا ہے تاکہ وہ باڈی کو پروٹیکٹ کر سکے۔ MTA ایکٹ کے حوالے سے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ ینگ ڈاکٹرز کی روزانہ کی دھمکیوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ایکٹ پنجاب اسمبلی میں پیش ہوگا جس کے بعد ایکٹ پر پہلے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ MTI ایکٹ جب آیا ہے اسمبلی کے تھرو ہوا ہے تو ان کی کمیٹی نے بیٹھ کے باقاعدہ ایگری کر کے پوائنٹس پہ نیگوشیٹ کرنے کے بعد یہ ایکٹ تھرو ہے۔ اس کے بارے میں تو ایکٹ کوئی ہم فریم کروانے کے لیے تو نہیں لائے تھے نا۔ جب ایکٹ لایا گیا تھا اور پاس ہو گیا تھا اسمبلی میں تو ان کا کیا خیال تھا اس کو فریم کرا کے لگانا ہم نے۔ وزیر صحت نے کہا کہ قرنطینہ سینٹرز میں تمام طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ نجی اسپتالوں میں علاج کی قیمتوں سے متعلق اجلاس ہونے والا ہے، مگر کسی ایک ڈاکٹر کی غلطی پر تمام عملے کو ذمہ دار ٹھہرانا ٹھیک نہیں۔ امتیاز علی، لاہور، اب تک۔ بیرون ملک مقیم خیبر پختونخوا کے شہریوں کے لیے وزیر اعلیٰ کی خصوصی درخواست پر خلیجی ممالک سے پشاور ایئرپورٹ کے لیے پروازیں بحال کر دی گئیں۔ رپورٹ تیار کی ہے محمد سرمد نے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کی خصوصی درخواست پر خلیجی ممالک سے پشاور ایئرپورٹ کے لیے پروازیں بحال کر دی گئی۔ سعودی عرب میں پن سے خیبر پختونخوا کے شہریوں کی واپسی 1 جون سے شروع ہوگی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کے مطابق 1 جون کو سعودی ایئر لائن کا طیارہ 250 مسافروں کو لے کر پشاور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا۔ ان کا کہنا تھا سعودی عرب سے پشاور کے لیے دوسری فلائٹ 3 جون کو آئے گی جبکہ اگلی فلائٹ 6 جون کو ہوگی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کا کہنا تھا خیبر پختونخوا کے بیرون ملک مقیم شہری ملک کے دیگر ایئرپورٹس پر بھی وطن واپس آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کورونا وبا کی وجہ سے بیرون ملک مقیم شہریوں کی مشکلات کا احساس ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے خلیج ممالک میں مقیم خیبر پختونخوا کے شہریوں کی واپسی کے لیے پشاور ایئرپورٹ سے فلائٹس بحال کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ محمد سرمد، پشاور، اب تک۔ کراچی میں ٹرانسپورٹرز نے 1 جون سے ٹرانسپورٹ سڑکوں پر لانے کا اعلان کر دیا۔ صدر کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد ارشاد بخاری کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے دی گئی SOPs پر مکمل عمل کریں گے۔ ٹرانسپورٹ بند ہونے سے پریشانی کا شکار ہیں، اپنے بچوں کو بھوک سے نہیں مار سکتے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ کراچی میں لاک ڈاؤن کے سبب ٹرانسپورٹ بند، ٹرانسپورٹرز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ 1 جون سے ٹرانسپورٹ سڑکوں پر لانے کا اعلان کر دیا۔ جب حکومت نے ہمیں راستہ نہیں دیا، بلایا نہیں، کوئی ہم سے بات نہیں کی، ہم ان SOPs پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے ٹرانسپورٹروں کو کہہ دیا ہے کہ آپ گاڑیاں چلائیں پرسوں سے۔ آپ کو اگر ٹریفک پولیس یا کوئی روکتی ہے، کوئی پولیس آپ کو روکتی ہے یا کسی طرف سے ان کو ہدایت ملتی ہے، آپ گاڑی وہیں کھڑی کر دیں۔ اکبر روڈ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کراچی ٹرانسپورٹ احتیاط کے صدر ارشاد بخاری بولے، حکومت نے تاجروں کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جبکہ ہمیں کئی دفعہ یقین دہانی کرائی مگر ٹرانسپورٹ نہیں چلانے دیا۔ اب حکومت اگر طاقت کا استعمال کرنا چاہتی ہے تو شوق سے کرے، ہم گرفتاریوں کے لیے تیار ہیں۔ ہماری کسی سے کوئی پرخاش نہیں ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ یہ ہم اپنا حق دینے جا رہے ہیں کہ ہم کاروبار مر رہے ہیں، چلانے جا رہے ہیں۔ یہ اگر جرم ہے اور اس جرم کی سزا ہمیں حکومت جو بھی دے ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ ارشاد بخاری نے حکومت کو یقین دہانی کرائی کہ ٹرانسپورٹر ماسک، سینیٹائزرز اور سپرے کروائیں گے اور ڈرائیورز کو بھی پابند کریں گے کہ SOPs پر عمل درآمد ہو۔ جو مالک ہماری بات نہیں مانے گا، اوور لوڈ اٹھائے گا، اس بات کا سزا کا وہ خود مستحق ہے، حقدار ہے، ہم اس کا پیچھا نہیں کریں گے۔ ہم سیٹ بائی سیٹ کا کر رہے ہیں تو سیٹ بائی سیٹ کا مطلب سیٹ بائی سیٹ ہوتا ہے۔ سینیٹائزر کی بات کر رہے ہیں تو ان کو استعمال کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب سندھ حکومت نے ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس سے مشروط قرار دے دیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ قومی رابطہ کمیٹی اجلاس کے بعد کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے باعث طرز زندگی بدل گیا ہے، ہنگامی صورتحال میں ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ پنجاب پہلا صوبہ ہے جس نے امتناع وبا آرڈیننس کا اجرا کیا۔ امتیاز علی کی رپورٹ۔
لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے ملاقات کی۔ اس دوران باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی اور عمومی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ پنجاب اسمبلی کے آئندہ بجٹ اجلاس کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کرونا وبا کے باعث طرز زندگی بدل گیا ہے، معمولات زندگی میں تبدیلی وقت کا تقاضا ہے، سماجی طرز عمل میں تبدیلی کے لیے نئے قوانین متعارف کروانا ہوں گے۔ پنجاب حکومت امتناع وبا آرڈیننس متعارف کروا چکی۔ آرڈیننس کا مقصد وبا کے دوران حکومتی اقدامات پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ٹڈی دل پر مؤثر کنٹرول کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں اور جلد اس پر قابو پا لیں گے۔ امتیاز علی، لاہور اب تک۔